बड़जागुली कपिलेश्वर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर एक कंटेनर ट्रक के पलटने के बाद भारी मात्रा में गांजा बरामद होने से सनसनी फैल गई। मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी कर रही है। जानकारी के अनुसार कंटेनर ट्रक सिलीगुड़ी से कोलकाता की ओर जा रहा था। एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने के बाद एनसीबी की टीम ट्रक पर नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान हरिनघाटा के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जांच के दौरान अधिकारियों की नजर एक अन्य संदिग्ध कंटेनर ट्रक पर भी पड़ी। उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसमें भी भारी मात्रा में गांजा मिला। अधिकारियों के अनुसार दोनों ट्रकों में ऊपर चायपत्ती की बोरियां लदी थी, जबकि उनके नीचे गांजे के पैकेट छिपाकर रखे गए थे। शुरुआती जांच में यह तस्करी का सुनियोजित प्रयास माना जा रहा है। एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और कोलकाता में इसे किसे पहुंचाया जाना था। बरामद मादक पदार्थों का वजन और उसकी कीमत का आकलन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की बरामदगी के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। एनसीबी का कहना है कि मामले से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है और जल्द ही कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ঘটনাটা বলতে আমি হরিণঘাটা শহর মণ্ডলের 15 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কিষাণ মোর্চার জেলার কিষাণ মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আছি। নাম কি? আমার নাম হচ্ছে সর্বেন্দু দাস। আমার বাড়ির সামনে, একদম বাড়ির সামনে, মানে দুটো ট্রলার গাড়ি আসলো, কন্টেনার গাড়ি আসলো। ওনারা পিছন থেকে কারা ধাওয়া করতে এসছে, ধাওয়া করেছে আমি ঠিক জানি না, বলতে পারবো না। আমি এখানে প্রচুর লোকজন দেখে কন্টেনারটা ঠিক উল্টে যায় ড্রেনের মধ্যে। আমি দেখে আমি অটোমেটিক, যেহেতু একটা গাড়ি আমার বাড়ির সামনে উল্টে গেছে, সেহেতু আমি ওটাকে একটা ভিডিও করতে গেছিলাম। সেহেতু এখানে যারা মোটামুটি ধাওয়া করতে এসেছিলেন তারা আমাকে বলছে ভিডিও করা যাবে না। ভিডিও হচ্ছে এনবিআইয়ের লোক। এনবিএফ মানে এনডিআরএফ না এনবিআইয়ের লোক, এনসিবির লোক। পরে বুঝলাম যে এনসিবির লোক, কারণ হচ্ছে আমি ভাবলাম প্রথমে হয়তো লোকাল কেউ হয়তো, তারপরে ওনারা যখন কার্ড দেখালো তখন আমি বললাম ঠিক আছে, ভালো কথা। আমি ভিডিও করতে গেছি বলে আমার মোবাইল নিয়ে রেখে দিয়েছি, আমার মোবাইলটা দিচ্ছে না। আমার ফোনটা নিল, ওই যে আমি যেহেতু ভিডিওটা করতে গেছিলাম সেহেতু আমার ফোনটা নিয়েছে। কি ছিল গাড়িতে, কিছু জানতে পারলেন? গাড়িতে পরে আমাকে সামনে রেখে, আমি না, এই যে স্থানীয় লোক আছেন ইনিও ভিডিও করেছিলেন এবং কিছু সাংবাদিকদেরও ওনারাও ভিডিও করতে যাচ্ছিলেন, ওনাদের ফোনগুলো নিয়ে নিয়েছেন। কাজ ওনারা করুক, গাড়িতে কি মূলত গাড়িতে কি আছে পরে বলছি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ওনাদের কাজ ওনারা করবে, এটা ঠিক। ওনারা যেভাবে বেআইনিভাবে এতদিন ধরে চলছিল, ওনারা ওনাদের কাজ করুক, আমরা পূর্ণ সমর্থন করি, ওনাদের সহযোগিতা করব। কিন্তু আমরা একটা ভিডিও করতে গেছি বলে, আমাদের ভিডিওটা করতে গেছি বলে আমাদের মোবাইল নিয়ে নেবে, এটা তো হয় না। কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনেই, সংলগ্ন লগো আমার বাড়ি, এই সামনেই দেখবেন ভিডিওতে ওনারা একটা ভিডিও করেছে আমাদের সামনে রেখে। ওনারা সামনে রেখে গাড়িতে নেমেছে, গাড়ি নিচে নেমেছে, নিচে নেমে ওনারা কিছু মানে গাঁজা উদ্ধার করেছে। কত কিলো গাঁজা? কত বস্তা গাঁজা? দেখলাম যে এক একটা 13 কিলো 440 গ্রাম। আবার আর একটা গাড়িতে পেয়েছে মানে 13 কিলো 440 গ্রাম করে 3 প্যাকেট পেয়েছে। এবং যে গাড়িটা নিচে পাল্টি খেয়েছে কন্টেনার, সেই কন্টেনার থেকে পেয়েছে প্রায় 80 কিলো মতন পেয়েছে। মানে এখনো উদ্ধার হচ্ছে, এখনো উদ্ধারের কাজ চলছে। এবং আমাদেরকে, আমরা যেহেতু ভিডিও করছিলাম সেহেতু আমাদেরকে সামনে রেখে এনারা কি করলেন, এনারা আমাদেরকে সামনে রেখে ভিডিও করে গাঁজার প্যাকেটগুলো কাটলো, কেটে ওনারা টেস্ট করলো, টেস্ট করে ওনাদের প্রসেস মতন কাজ করেছে। এর জন্য ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, উইটনেস দিতে হবে আমাদের কেন? আমরা তো লোকাল, আমাদের কেন উইটনেস দিতে হবে? একটা সাংবাদিকদের কেন উইটনেস দিতে হবে? আমরা কি অপরাধ করলাম?
আমরা রাজনীতি করলাম বলে কি আমাদের অপরাধ? কতজনকে ইতিমধ্যে কতজনকে পুলিশ গেছে? नदिया से ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।